أنا جد سعيد اليوم أنني نستقبل أخي وزميلي علي كوليبالي، وزير الاندماج الإفريقي في جمهورية كوت ديفوار. سعيد أن هذا اللقاء يكون هنا في مدينة العيون بالصحراء المغربية، وفي إطار هذه الزيارة الرسمية اللي كيقوم بها معالي الوزير، واللي تميزت على الخصوص بتدشين قنصلية عامة لكوت ديفوار بمدينة العيون. كوت ديفوار كانت من الدول الأولى اللي دعمت المغربية الصحراء. عالم كوت ديفوار كان كيرفرف في المسيرة الخضراء في 1975، وبالتالي المواقف ديال جمهورية كوت ديفوار كانت دائما مواقف ثابتة فيما يتعلق بمغربية الصحراء. وهذا القرار اللي خدا فخامة الرئيس ألاسان واتارا بفتح قنصلية عامة عنده واحد الخصوصية. الخصوصية الأولى هي الطريقة باش اللي مشات فيها كوت ديفوار للإعلان على أو اتخاذ هذا القرار. كوت ديفوار هي أول دولة كدير قنصلية عامة، ماشي قنصلية. ثانيا أن فخامة الرئيس فضل بأن القرار يتخاذ في مجلس وزاري، وتخاذ في الشهر الماضي في إطار مجلس وزاري قرار بفتح قنصلية بشكل علني وبشكل رسمي. ثانيا تعلن عليه من قبل الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيفوارية في إطار واحد البلاغ اللي صدروا الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيفوارية على إطار الاجتماع الوزاري. وبالتالي فهو مر بواحد المسلسل رسمي دستوري قوي. ثانيا العلاقات بين المغرب وكوت ديفوار هي علاقات متميزة جدا. بحال اللي كتعرفوا جلالة الملك زار 6 المرات جمهورية كوت ديفوار، وهو من الدول الأكثر اللي زارها جلالة الملك في إطار الزيارات الإفريقية. وخلال كل هذه الزيارات تم تعزيز العلاقات الثنائية، بحيث أنه اليوم كاين هناك واحد تعاون ثنائي، تعاون تقني، تعاون اقتصادي مهم بين البلدين. كوت ديفوار كذلك كانت بجانب المغرب في كل المعارك الدبلوماسية حول قضية الصحراء المغربية، وموقفها اليوم بفتح هذه القنصلية العامة كيجي ليؤكد هذا التوجه ويؤكد هذا الموقف الثابت اللي كان مع الرئيس الراحل أوفويد بوانيي في علاقته بالمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، واللي كتستمر اليوم مع فخامة الرئيس ألاسان واتارا وجلالة الملك محمد السادس نصره الله. القنصلية اليوم هي القنصلية الخامسة اللي في العيون. كنا تحدثنا لما بدأت هذه العملية بأننا نوصلوا 10 في نهاية 2020. كيبان بأننا يمكن بحال اللي قلت غنوصلوها في نهاية هذا الشهر، ومجال لأن دول كثيرة طالبة أنها تفتح. القنصليات ديال كوت ديفوار هنا غيكون عندها بالإضافة الرمزية ديالها السياسية والقوة ديالها كخطاب أو كرسالة سياسية حول دعم مغربية الصحراء، غادي يكون عندها واحد الدور قنصلي مهم، بحيث أن كاين واحد 1000 من الإيفواريين اللي كيعيشوا في الصحراء المغربية، واللي غيكون عندهم واحد القنصلية في خدمتهم. ثانيا أننا اتفقنا اليوم على أنها تكون واحد 30 منحة للدراسة للطلبة الإيفواريين في المعاهد التكوين هنا في مدينة العيون في مجالات مختلفة ومراكز اللي كثيرة هنايا، سواء في القضايا المرتبطة بالصيد، سواء في التنمية المستدامة، سواء في الطاقات المتجددة، سواء في البناء وغيرها، واللي غتخلي كذلك مدينة العيون واحد القطب للتعاون جنوب جنوب بين المغرب وعمقه الإفريقي. الصحراء المغربية كذلك هي واحد الحلقة وصل تجارية مهمة ما بين المغرب وعمقه الإفريقي، وهذه القنصلية غيكون عندها كذلك واحد الدور تجاري مهم، بالإضافة إلى مسألة الاستثمارات اللي يمكن يديروها أبناء المنطقة في كوت ديفوار في إطار هذه الاستثمارات المغربية الكثيرة اللي كاينة في كوت ديفوار وفق رؤية
جلالة الملك للتعاون جنوب جنوب. إذا هذا هذه واحد اللحظة مهمة اللي عندها واحد الخصوصية بالنظر إلى البلد اللي كيفتح هذه القنصلية، بالنظر إلى المسطرة اللي دازت من هذه القنصلية، وبالنظر إلى ما تشكل هذه القنصلية كواحد الأداة لتعزيز العلاقات القوية بين المغرب وكوت ديفوار. مرة أخرى أشكر معالي الوزير ومن خلاله فخامة الرئيس على هذا القرار واللي كيجي لتعزيز هذه العلاقات. كنشكر كذلك السلطات المحلية اللي كل مرة كتجاوب في إطار لتلبية رغبة هذه الدول اللي بغات تفتح هذه القنصليات، وكانت دائما السلطات المحلية معبأة للتجاوب مع رغبات هذه الدول هذه، باش أن العيون مثل باقي مدن المملكة المغربية تولي عندها واحد الحضور دبلوماسي وقنصلي مهم. Encore une fois, merci beaucoup, chers frères. Ce que j'ai dit, c'est que c'est un acte symbolique très important, mais qui n'est pas surprenant. La Côte d'Ivoire a été toujours aux côtés du Maroc par rapport à la marocanité du Sahara. Depuis Fouet-Boigné, feu Sa Majesté le roi Hassan II, et aujourd'hui avec son Excellence le Président Alassane Ouattara et Sa Majesté le roi Mohamed VI, la Côte d'Ivoire a choisi pour ouvrir ce consulat la voie la plus formelle, la plus solennelle, à travers un conseil des ministres, à travers une déclaration du porte-parole, et aujourd'hui par l'envoi de ministre de l'intégration africaine pour mettre en œuvre la décision de son Excellence le Président. Ce n'est pas surprenant également parce que le drapeau de la Côte d'Ivoire était présent lors de la marche verte. La Côte d'Ivoire depuis a toujours été aux côtés du Maroc dans tous les combats pour la préservation de son intégrité territoriale, par les positions, par la mobilisation et aujourd'hui par les actes. Ce consulat traduit cet attachement permanent et constant de la Côte d'Ivoire à la marocanité du Sahara. Aujourd'hui, ce consulat, non seulement est l'expression de cette position politique claire, mais il est aussi un instrument de notre coopération bilatérale. Il y a une communauté de près d'1 millier d'Ivoiriens qui vivent dans cette région du Maroc, qui auront à leur disposition une antenne consulaire, un consulat général pour fournir les prestations consulaires nécessaires. Deuxièmement, nous avons convenu d'augmenter le nombre de bourses octroyées par le Maroc à la Côte d'Ivoire par une trentaine de bourses qui seront consacrées aux étudiants ivoiriens qui souhaitent avoir une formation ici à Lyon, dans les centres de formation, dans les domaines des métiers de la mer, des énergies renouvelables, de l'agriculture, du tourisme et de toute l'offre de formation qui est disponible ici. Et ça va être donc un instrument important de notre coopération bilatérale. La région du Sahara est un carrefour commercial important. C'est le lien entre le Maroc et sa profondeur africaine. Et donc la dimension commerciale sera également présente, en plus de l'investissement qui pourrait également venir de cette région vers la Côte d'Ivoire dans le cadre de la coopération sud-sud très exceptionnelle entre nos deux pays. Sa Majesté le Roi a visité la Côte d'Ivoire 6 fois en visite officielle, ce qui est exceptionnel, mais ce qui marque l'attachement du souverain à cette relation particulière. Ça marque également la relation particulière entre les deux chefs d'État, l'amitié sincère entre les deux peuples. Et la diplomatie ivoirienne, la diplomatie marocaine ont toujours travaillé dans le cadre d'une solidarité agissante par rapport aux intérêts suprêmes des deux pays. Encore une fois, chers frères, merci pour le déplacement, merci pour cet acte et vive la coopération et l'amitié maroco-ivoirienne. À vous, chers frères. Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc et de la coopération internationale, cher frère Nasser Bourita, me voyez très ému
ému par l'accueil qui nous est réservé aujourd'hui dans cette belle ville de Laayoune. La ville la plus importante du Sahara marocain. Monsieur Walid, monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, moi j'ai préparé une déclaration. Compte tenu de la solennité de l'événement, je n'ai pas la même aisance que mon frère Nasser Bourita qui a improvisé à merveille ce qu'il avait à dire. Et donc vous m'autoriserez à lire ma déclaration. Mesdames et messieurs, avec l'inauguration du consulat général de la Côte d'Ivoire à Laayoune, la ville la plus importante du Sahara marocain, à la porte de l'Afrique, c'est incontestablement une nouvelle pierre blanche dans les relations exceptionnelles qu'entretiennent depuis des décennies deux pays frères qui s'apprécient et se respectent, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Chacune et chacun